Muamer Muhamed Abu Minjar El Gaddafi je bio libijski vođa od 1969. do 2011. godine. Početkom 60. godina 20. veka završio je oficirsku školu u Ujedinjenom kraljevstvu i osnovao Savez slobodnih oficira. Sa tom organizacijom je 1969. godine pučem srušio vlast kralja Idriza, da bi zatim uspostavio vojnu diktaturu i sam preuzeo vlast u zemlji. Umesto kraljevine formirao je socijalističku državu, mada se njegov model socijalne države u mnogome razlikovao od do tada poznatih modela. Država je dobila novi naziv, Socijalistička narodna libijska arapska džamahirija. Uspostavio je politički sistem narodnih kongresa i narodnih komiteta kao direktnu demokratiju, bez parlamentarizma. Godine 1976. objavio je zelenu knjigu u kojoj je postavio svoje političke ciljeve. Gaddafi se snažno zalagao za jedinstvo arapskih zemalja. Poslednjih godina pokušavao je da ojača i ubrza ujedinjenje afričkih zemalja. Na njegovo insistiranje osnovana je Afrička unija, koja je proglašena naslednicom Organizacije afričkog jedinstva, a koja bi, po modelu Evropske unije, trebalo da postane jedinstveni ekonomski prostor u Africi. Početkom 2011. nakon izbijanja rata u Libiji, jedan od glavnih zahteva pobunjenika je bio njegovo povlačenje sa vlasti i odlazak iz zemlje. 27. juna Međunarodni krivični sud u Hagu je raspisao poternicu za Gaddafijem zbog navodno počinjenih zločina protiv čovečnosti koju je Afrička unija odbacila. Muamer El Gaddafi je brutalno ubijen 20. oktobra 2011. godine u njegovom rodnom gradu Sirtu. Organizacija Ujedinjenih nacija je zvanično zatražila istragu o njegovoj smrti zbog sumnje da se radi o ratnom zločinu. Krajem juna 2011. godine, kada sam završavao svoj boravak u ratom zahvaćenoj Libiji, otprilike u isto vreme tu severnoafričku zemlju napuštao je čovek koji je 20 godina bio lični kuvar Muamera Gaddafija. Kada ste se prvi put sreli sa Gaddafijem? Otišao sam u Libiju 13. januara 1990. godine. Prvi susret je bio sa Gaddafijem u 6. mesecu. Dok sam servirao doručak deci, on je prišao meni od pozadi u kuhinji i pitao me, prvo me je pozdravio, selam aleikum, dobar dan. Ja sam se mahinalno okrenuo, kad sam ga ugledao, stvarno sam se bio i uplašio, imao sam tremu i onda mi je rekao mi je kako si. I ja sam se zbunio, odakle on zna naš jezik, ja sam rekao dobro. To je naš bio prvi susret, jako uzbudljiv i jako, kako bih vam rekao, napet, da, baš tako. Što se tiče predsjednika Gaddafija, koji je najviše voleo jela da jede, to su njihova nacionalna domaća jela. Ujutro je voleo da pojede asidu, to je kao naša jedna vrsta kačamaka. Jeo je svoju nacionalnu domaću hranu. Gata, koja je kao naša špageta, samo što je domaća seckana. Jeo je kuskus koji je bio baziran na crnom brašnu, ne na belom brašnu. Jeo je rzebib koji je najviše voleo sa suvim grožđem. Onda je potencirao najviše, kad mu se najviše sviđa, kad je postigao neki uspjeh da mu se spremi bazin. To je od jagnječeg mesa, isto kao neka vrsta kačamaka, samo što se prelije sa sosom i onda se odozgo stavi jagnjetina, krompir, malo jaja i jedno drugo, jako ukusno jelo. Najviše je volao da jede iz drvene činije. Ima njegov eseg koji je upotrebljavao prilikom ishrane. Voleo je da potencira kad mu dođu državnici, da ih ugosti sa onim što njegova zemlja, inače i svi građani jedu. Nije izvoljevao mnogo. U kući se dešavalo, na primjer, da ja imam više u frižideru nego on u samoj rezidenciji. Bio je skroman i uvijek je govorio da se hrana ne baca, pokazivao je meso ovoliko i malo jede. Jedno večer se desilo, doneli su lubenice, još dok nije bila sezona, iz Afrike, ja mislim da je iz Gane.
To su bile prve one lubenice u Libiji. Naš konobar koji je tada osveživao, izvadio je samo srce i ono resto je bacio. U tom trenutku je on hteo da dođe u kuhinji da proveri kuhinju, magacin, smeće, čak gdje se baca smeće. Otišao je sa gospođom i Sef Islamom do smetlišta, otvorio je vrata i video da se je bacila lubenica i hleb. On je rekao da se sve iscreze na jednom platovu i da se unese u kuhinju i da je to jako žalosno što se hrana baca. Nije davao, je rekao da puno ljudi nemaju šta da pojedu, bolje da smo dali to askeriji nego što smo to strpili u kantu za smeće. Strašno je cenio naše Srbe i po radu, i po iskrenošću, i po, ne znam kako da vam sve što se tiče Srbije stvarno nas je ceno. Jer ipak je to jedno veliko poverenje raditi kod njega u kuću i bez ikakvih proba i provera ući u njegovu kuću i raditi, to je stvarno nešto naj. Ja kad spremim, na primjer, njemu ručak ili večeru, to ne ide kroz neke provere i šta ja znam, to odmah direktno ide kod njega na onom stolu. Tako da nije bilo nikakvih ni problema. Za ovih 20 godina ništa nije se dešavalo što se tiče trovanja ili bilo čega. To nije dolazilo uopšte u obzir. Imao je strašno poverenje. Inače, Gadafi strašno voli naše Jugoslovene, pa je to jako često eksponirao pred nama i volio je strašno da poštuje to što radimo kod njega u kući, tako da on je uvek tako nasmejan. Je li ovo iskren osmeh? Da, iskren, jako je iskren osmeh. I ta slika je slikana 96. godine kad smo se vraćali iz Nigerije. Pa smo se vratili u Sabu, to je napravio mali predah i onda je zahtevao, pošto je nas jako voleo i poštovao kao radnike, da se slika s nama. I mi smo tu napravili jako lepe fotografije. To su naši ljudi koji su radili kod njega, tako da je hteo da nas ispoštuje kako je trebalo i valjano. Fotografija je 18. rođendan Ajšin, snimljena je na garguru i onda smo tu pravili mala neke hladna predjela, topla predjela i naš poslastičar pravio jednu lepu tortu. Kako izgleda ta proslava, pošto je dosta bilo priča o nekakvoj raskoši u kojoj Gadafi živeo. Šta ste spremili kao kuvar za Ajšin 18. Uopšte nije bio nikakav raskoš, oni su jako bili ljudi skromni. To su bile jako neke sitnice, toplih predjela, hladnih predjela i običnih poslastica. A ovo je na svadbi Ajšinoj, pošto su oni organizovali svadbu Ajšinu, to je bilo na Mazri, jedna velika kema koju je poklonio Mubarak, ogromna kema, i oni su unutra slavili tu proslavu i ja sam bio naravno kao njihov domaćin, pošto nas je Gazarica smatrala kao njihovom porodicom. A koliko je bilo gostiju? 2000 gostiju. I to su samo bile žene u sali, pošto se posebno odvajalo žena, posebno muškaraca. Je to uobičajeno u Libiji da se na svadbama? Da, inače je običajno da na svadbi nikako se ne spajaju muškarci i žene. Ali se dosta pričalo o toj galantnosti Muamera Gadafija, da je imao običaj da se odazove pozivima stranih državnika da recimo finansijski pomogne tim državama. Da, to je. On je svakako pomagao. Svako je stvarno pomagao i premda da sam ja njegov kuvar, ali ja stvarno sam svašta slušao i od njegovih ljudi. Pomogao je ovom 10 miliona, pomogao je ovo 20 miliona, dao je za Afriku je najviše davao. Za Afriku je stvarno pomagao, stvarno je davao mnogo para. Kome, na primjer, davao novac da pomogne? Kom državniku evropskom? Na primjer, davao je Papandreou, on je bio 2005. godine, dolazio je... Grčki premijer. Da, grčki premijer, i znam da je ovi ljudi njegovi okolo su se smejali, kaže, eno ga Papandreou plače, moli da mu se pomogne, da mu se daje novac
I on je dobio, mislim, negdje oko 20 miliona dolara s tim da napravi kompleks hotela i turističkih tih odmarilišta Beda i Bengazi. Da napravi na obali Libije? Da, na obali Libije. Onda je davao ovom francuskom predsjedniku za njegovu kampanju, pa je davao Italijanima. Mislim na Sarkozija? Da, baš tako. To sam dobro čuo od njegovih ljudi koji su pričali. To je isti Sarkozy koji je krenuo u kampanju bombardovanja i rušenja. Baš tako. A davao je i Berlusconiju? Da, i Berlusconiju je davao. Ko je na vas ostavio najjači utisak od tih stranih državnika koji je bio kod Gaddafija? Znate šta? Egipatski predsjednik. Egipatski predsjednik je stvarno bio... Mubarak. Bivši predsjednik. Da, bivši predsjednik. Onda je dolazi Yasser Arafat, palestinski predsjednik, koji je uvijek iznenada dolazio, čak se jedne godine prilikom sletanja zaglavio u pesak. Pa su on jako zabrinuti, trčali su tamo oko toga da nije slučajno stradao i tako. Od ovih evropskih predsjednika, on je to sve nekako... Bilo mu je drago, a i nije mu bilo drago, da se baš toliko eksponira pred njima, znate. Više je nastrojen bio prema Africi, želeo je da Afriku ujedini, da budu nekako te muslimanske zemlje da budu kompaktne i jedinstvene. Međutim, sve je to ostalo tako kako jeste. Znam iz sopstvenog iskustva da je voleo da neke državnike pozove u posetu, pa ih onda ostavi danima da ga čekaju, da čekaju prijem. Da, na primjer, francuski predsjednik Jacques Chirac je čekao 2 dana da ga primi u Tripoliju, međutim, otputovao je za Sirt i pozvao ga da dođe u Sirt. Jednog dana sam otišao u magazin kod njihovog nabavljača Abu Bakera, da uzem neku robu i među tom robom na stelaži stajale su neke koverte. Ja sam ga pitao, dobro Abu Baker, šta je ovo? Kaže, to je Gazina plata. Ja uzem kovertu u ruci i pogledam, bilo je 585 dinara. To je bilo, znači, 90. godine kad sam prvi put otišao, pa prvi put susret sa tim ljudima. Kad sam ja to preračunao, to je negdje bilo oko 350 eura. Ja sam se zapanjio. I ja kažem, šta će s ovim parama, zbog čega se to tako drži u koverti? On mi je rekao da to gazdarica skuplja koverte i da daje siromašnim ljudima. Znači onima koji nemaju prihode, onda kupuje tako namirnice, meso i deli tim siromašnima. Što se tiče njegovih troškova u kući, u samoj rezidencije, njih je bilo 9. I njihovi troškovi su bili 150 eura dnevno. Kada su dolazili predsjednici, troškovi su bili negdje oko 1100-1200 eura, zavisi. Tako da nije on dozvoljavao da se mnogo eksponira sa bacanjem hrane, mesa. Sam život Gaddafi u rezidenciji je jako bio skroman. Kod njega u samim prostorijama nisu postojali ni zlatne slavine, ni slonovača, ukrasi. Jako je bio skroman. Njegova spavača soba se sastajala od jednog bračnog ležaja, regala i onog salka za čuvanje garderobe. Samo kupatilo predsjednika, moram da se nasmejem, zato što je bilo jako obično, prosto, kako bi ja to rekao. Normalna kada, sa onim policama, sa parfenima, čak nije dozvoljavao da se to mnogo čisti, glanca, nije voleo neku čistoću da to bude nešto savršeno. Želeo je ono prirodno, sasvim prirodno, kao u svakoj domaćinskoj kući. Što se tiče njegove deci, on je prema svoje deci bio jako pravičan. Htio je da svoje deca budu kao i sva ostala deca, da nikakav raskoš nemaju i da se ne ponašaju arogantno. Miodragova supruga Suzana se starala o Gaddafijevoj deci u periodu od 1990. do 1996. godine. Gaddafi, pored svih svojih obaveza, vodio veoma računa o svojoj deci, da li su oni otišli na vrijeme u školu, kako se ponašaju, znao je da ih posmatra i sa daljine kako se oni igraju, kako se druže. Gaddafi je imao iz 2 braka
dece. Imao je iz prvog braka sina Muhameda i iz drugog braka 7 dece. Međutim, on je imao i usvojenu decu, Hanu, i prethodno njih 3 koje je oženio, udao, udomio kao svoju decu. Znači, nije pravio razliku između svoje i usvojene dece. Najomiljenija je bila mala Hana, koja je inače usvojeno dete. Najviše vremena od sve dece provodio sa njom. Ona je bila jako umiljata devojčica, smatrala ga svojim pravim ocem. Slobodno vreme Gadafi je provodio sa svojom decom, igrajući šah. Ovo je mala Hana, Sef el Arab. On je želeo da njegova deca ne odskaču od ostale dece u Libiji. Deca su išli u normalne škole, obične škole. Nisu išli u nekim specijalnim školama za njegovu decu ili ne znam da su dolazili profesori u kući da ih imali su oni neke dodatne časove. Nije voleo da se njegove deca gledaju drugim očima, da imaju protekciju kod nastavnika, čak je to i striktno zabranio i rekao da ti nastavnici koji budu pustali njegovu decu tek tako bez ikakvog znanja da neće naći posao u Libiji. Imao je običaje da ih kazni. Recimo, Hanibala je kaznio jednom prilikom, u školi je bio slab, pa je došao do njegove sobe i razgledao po njegovim ormarima i video je garderobu koja je bila malo skuplja, pa je tu garderobu sklonio i izneo, jer nije želeo da njegova deca se oblače bolje od ostale dece. Onda je mu izneo televizor iz sobe i to je lično on izneo televizor iz sobe, muzički stub. Koliko je Gadafi želeo da njegova deca budu skromna, postoji jedan primer kada je bio sajam automobila u Tripoliju, jedan od sinova je kupio automobil i dovezao ispred rezidencije. Pri samom ulasku u rezidenciju, kad je video auto, pitao je obezbeđenje čiji je to auto, oni su mu rekli, on je bio zapanjen i zapalio je taj auto. Lično ga je on zapalio. Desilo se u tom jednom trenutku, on kao svaki predsjednik imao je svoje doušnike. Pošto su na jednom delu Gargareša, gde su oni imali svoj kao turistički deo gde se nalaze njihove vile, deca su skupljala svoje devojčice, malo se tako provodili jedno drugo i to je on čuo i došao je preko noći, sav taj kompleks se srušio u more. Uopšte nije dozvoljavao da se njegova deca ponašaju malo više nego ostali. Hteo je da budu deca isto kao svakog građana Libije. Ovo je slikana 96. godine za Hanin rođendan. Inače, to je bilo skup dece i naše jugoslovenska deca su bila pozvana u rezidenciji na toj proslavi. Prilikom slikanja pojedinačno dece, on je pitao čija su ova 2 deteta, pošto smo mi malo više bazirani na plavoj osnovi, i otišao je kod gospođe Safije i ona je rekla da su to deca naših radnika. I on je odmah pristao da se prvo slika sa našom decom, to je ova slika slikana sa mojom čerkom i jednog kolege, dečak. Ta fotografija je snimljena 2006. godine kad je moja porodica došla u posetu kod mene i ja sam zamolio da slika moja porodica sa njim. 2006. godine bila sam kod tate u poseti i pošto su mi pričali moji da Gadafi piše knjige i mene zanimalo šta on tu piše i kako razmišlja i odlučila sam da kupim jednu njegovu knjigu. Ova knjiga u pitanju. Knjiga je jako interesantna, ali meni je palo na pamet da dam tati knjigu i da on nekako pokuša da se meni Gadafi potpiše u toj knjizi, jer bi meni bilo jako drago, to je ipak uspomena. Tata je otišao na teren s njim u Sirt i odneo knjigu, on se meni potpisao, evo. I uz ovu knjigu dobila sam i njegovu zelenu knjigu na kojoj takođe postoji potpis. Knjiga mi je jako interesantna, sastoji se iz par kratkih priča, ali najzanimljivija mi je bila ta odnos između grada i sela, u kojoj on opisuje grad kao mesto gde je sve brzo, gde ljudi
su u brzini uvek i kada bi stranac došao da pita za put, za neki pravac, rekli bi pa sad žurim, izvinite, žao mi je, pitajte nekog drugog. Dok selo opisuje kao mirno mesto gde svako svakog zna, gde su svi kao prijatelji i da se po prvi put, to je on tako napisao, da se po prvi put mesec može videti onakav kakav jeste, bez smoga i da se može videti ta čistina neba i to mi se jako svidelo. Gaddafi inače ne voli da se puši, to je striktno zabranjeno i deci, inače oni su se krili i koliko puta Safija dođe u sobe svoje dece i onda im pretresa po džepovima. I onda kad nađe cigarete, ona pravi problem i kaže ako slučajno vidi Gaddafi da će praviti problem. Inače, nijedno dete nije zapalilo cigaretu pred njim. A što se tiče alkohola, ne daj Bože, to je kod njih inače taj zakon koji je zabranjen, konzumiranje alkohola, to ne dolazi u obzir. Desilo se jedan put, to je bilo 80. godina kad je on bio u Bugarskoj i prilikom dočeka njegove delegacije i samo njega, poslužili su alkohol i oni se okrenuli da otišli nazad. Tog dana, 24. marta, kad su NATO-vci objavili bombardovanje nad Srbijom, došla je u kuhinju gospođa Safija, Gaddafijeva žena, vrišteći, grebeći se za kosu, rečima je izgovorila šta hoće ti zlikoci nad vašom zemljom. Gde je čuo predsjednik Gaddafi da su naši iz Srbije izručili predsjednika Miloševića Hagu, on uopšte nije bio za izručenje jednog državnika koji je ipak značio za tu zemlju. Bio je protiv toga, bez obzira što nije nešto mnogo sarađivao sa Miloševićem. On je rekao pri skupu, to je bio jedan kao neki mali sastanak, i rekao je svojim ljudima, eto vidite, taj predsjednik koji je ipak bodrio taj srpski narod, bio je izručen Hagu, a on nije bio pristalica tog uopšte, tog Haškog tribunala. I nije priznavao, bez obzira što nije bio u dobrim kontaktima sa Slobom Miloševićem. Što se tiče održavanja njegovih rezidencije i njegove kuće, to su najviše održavali Nemci, koji su znali planove kuće, planove njegovih skloništa i sve ono ostalo. Inače, to su se dovlačili iz Nemačke, sve živo. I što se tiče njegovih stvari i što se tiče njegovih uređaja, to su sve nabavljali iz Nemačke. Tako da su Nemci to sve imali u svoje ruke. Zadnji put kad sam sreo Gaddafi, to je bilo u martu, on je došao u kuhinji da mi poželi, da me podrži što sam ostao i što sam bio fair prema njegovom narodu, jer pitao me, Mio, da li si sam? Ja kažem, da, sam sam Jugoslovena, i on me nazvao velikim čovekom i velikim šefom, kako je on to meni iskreno želeo da poruči. Posljednji put sam ga čuje krajem marta kad me zvao i poručio večeru za jednu delegaciju i pri tome je pitao da li sam ja sam ostao, to me još jedan put pitao. Ja sam rekao da, druže predsjedniče, ja sam ostao sam, i on mi je rekao da sam veliki čovek i veliki Srbin. A zadnji put, kad sam odlazio iz Libije, gospođa mi je rekla da se spremim na put i da idem na godišnji odmor mesec, 2 do 3, pa će me oni pozvati da se vratim nazad u Libiji. Gaddafija više nema, ali ostala mi je jedna velika uspomena. 20 godina ste poznavali Muamera Gaddafija, njegovu porodicu. Da li možete da odgovorite na pitanje da li je Muamer Gaddafi bio diktator ili vođa revolucije? On je samo bio vođa revolucije, nikako diktator. Jer jedan čovjek koji o svemu razmišlja i o svemu svojim srcem, svom narodu želi najlepše, ne može da bude diktator. Samo vođa revolucije. Da li vas je pogodila njegova tragična smrt? Strašno, strašno. Njegova smrt me totalno uništila. Evo i dan danas, koliko je to prošlo vremena, to je 20. oktobar, ne mogu da se odpasuljam da se to nešto jednom velikom državniku, jednom velikom vođe revolucije, tako nešto može desiti.